केमती लगुच माँ नहांती मु एका एका सब करी राति 12टा 12:30 शोइली 2टार उठिकी पूजा करी ओषाबार थिले निद हुए ना तापर माँ को ओषा तो जमा निद हवा कथा नुहे देखु केमती मु पूजा करी कहीं आम गाँव कि एमती दांडर पूजा करती किंतु मु करी किए कौन कहे जानी किंतु फास्ट टाइम मु दांडरे एठी पूजा करची किंतु आम गाँव रे एठी कहीं पूजा करती दांडरे 5टा बाजी मु किंतु दांडरे 4टा बाजीला मु पूजा सारी 4टा बाजला मु पूजा करची देखु सांग मैंने केमती बसई ठाकुर माँ आसबे पूरा एमती करी देखु मु घर ठाकुर भी पूजा करदेली घरे भी एमती पूजा कर देची घरे ठाकुर को तापरे माँ को बसैली माँ को 4टा बरे बसैली घरे एठी 3:30 बाजी घरे ठाकुर सब सज करदेली एठी माँ को 4टा बाजी माँ को बसईदेली पंचामृत भोग कली बहुत शांति लगुच माँ को पाखे बसिया भी पूजा करने फास्ट टाइम माँ को बिना पूजा करुच्ची माँ नहांती एकुटिया एकुटिया सब मत करा पड़ी मुझे करनी ना से मत माने बहुत डर भी थिला केते सारी भी हम कि नहीं काले सकाळ हो निद भांग कि नहीं जहा माँ को दयारू भलर भलर सब जिनस हो गला तापरे पंचामृत भोग कर देची तापरे अन्न भोग हम एक्चुअली आमर ये माण बसेनी कहीं ना मु बसईनी घरे कारण आमर जॉइंट फैमिली आम मझिया सासू घरे माण बसे मुझे जीवी 5टा 5:30 6टा बेलू मुझी सियाड़ को जेहेतु सेठी घरटा ना से बसईकी माण बसब सेठी 2 सासू अच्छा जा पूजा करी मु खाली ये माँ को लक्ष्मी जेहेतु मार्गशीर मास भल लगे कि घरे पूजा न कले से माँ को फोटो रखिकी एमती पूजा करदी किसी भूल थी सांग मैंने कहे मु तो एमती बसई केबे बसई नथी माँ को माँ सब बड़े करती आउ जहाँ मु देखिकी करिछि केबे भी बसईनी आ माण तो केबे बसईनी भगवान को दयारू जदि बसईली केबे आपण मानक संगे शेयर करी हाँ मु आर वीडियो बनैबी आमर अन्न भोग जिते बड़े मु रेडी करी आज बहुत सारा भोग प्रसाद बनैबार अच्छी बनैले देखेबी आपण मानक सांग मैंने देखंतु ये आमर माण बसी जो कहून कि आम मझिया सासू घरे माण बसे ये माण बसी मु आसिले केते 6टा बेलू आउ ठाकुर भोग अन्न भोग तैयारी करूली एबे आसिली बही पढ़िया को नमस्ते कमला मागो सागर दुलणी नमस्ते नमस्ते लक्ष्मी विष्णु घरणी नमस्ते कमलाय अति दयावती सागर जंगम कीट आदि पाळु नीति तोर दया बले मागो दरिद्र जनर हुई अचल बीत जिणई कुबेर तोर द्रोही जने मागो अन्न न मिलई जेते अरे जिले केबे पेट न पुरई तोहर चरित मन देई जे सुणई किए भक्ति भावे सर्वदा गुणई ताहार दरिद्रपण जाय दूर होई सर्वदा ताकु प्रसन्न हेउ महामाई एणु तो चरणे मागो अशेष प्रणाम करुछि पुरा बारे मोर नमस्काम तोर चरित किंचिते मुकरी विरचन जगत जननी बारे दिय दिव्य ज्ञान दिन के नारद पराशर मुनि दुई भ्रमी भ्रमी एक ग्रामे प्रवेशिले जाई
ସେହି ଦିନ ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଗୁରୁବାର ସର୍ବ ପର୍ବ ପଡ଼ିଥିଲା ସର୍ବପୁରବାସୀଙ୍କର। ପ୍ରତି ଘର ଦ୍ୱାର ଗୋମୟରେ ଲିପା ହୋଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଦ ପଦ୍ମଚିତା ପଡ଼ିଥିଲା ତହିଁ। ନାରୀମାନେ ସ୍ନାନ ସାରି ପିନ୍ଧ ଛିନ୍ନବାସ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜାରେ ସର୍ବେ ହୋଇଛନ୍ତି ରତ। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଠାରୁ ଯେ ଚଣ୍ଡାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜାରେ ରତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ହୁଳହୁଳି ଶବଦରେ ପୁରୁଛି ଗଗନ କହ କହ ତପିବର ଏକିଶ ରଚିତ। ବ୍ରାହ୍ମଣୁ ଚଣ୍ଡାଳୁ ଆସି ସମସ୍ତେ ଜାତିର କରୁଛନ୍ତି କି ଉତ୍ସବ ଆନନ୍ଦ ମତିର। କେଉଁ ବ୍ରତ କି ଉପାସ ଅଟେ ଏହା ନାମ କାହାକୁ କରନ୍ତି ପୂଜା ତାର କି ନିୟମ। ଏହା ଶୁଣି ପରାଶର ହୋଇ ହସ ହସ କହନ୍ତି ବଚନ ଧୀରେ ଶୁଣ ବିଧିଶେଷ। ଏ ଧନ ମାଣିକ ଗୁରୁବାର ଯେ ଅଟଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀଙ୍କର ପୂଜା ଏ ବ୍ରତ ଘଟଇ। ସବୁ ମାସ ମାନଙ୍କର ମାର୍ଗଶିର ସାର ତହିଁ ପଡ଼ଇ ଯେଉଁ ଗୁରୁବାର। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସେହି ଗୁରୁବାର ଜାଣ ସବୁଠାରୁ ଆଦ୍ୟ ଗୁରୁବାର ଯେ ପ୍ରଧାନ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଭୋଗ ରାଗ ସବୁ ରେଡ଼ି କରିଦେଲି। ଆଜି ବହୁତ ଡେରି ହେଇଗଲାଣି ଯେହେତୁ ଏକୁଟିଆ ମୋତେ ସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ନା ସେଇଥିପାଇଁ। ଆଉ ବାକି ଖାଲି ଖିଚୁଡ଼ିଟା ଆଣିବି। ଖିଚୁଡ଼ି ଡାଲମା ବି ନେଇ ଆସିଛି। ଖିଚୁଡ଼ିଟା ଆଣିଲେ ଭୋଗ ବୁଲେଇବି ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ କେମିତି କରିଛି, ମୋତେ ଯେମିତି ଜଣା ମୁଁ ସେମିତି ବନେଇଛି। ଖାଲି ଖିଚୁଡ଼ିଟା ଟିକେ ହେଇଗଲେ ଆଣିକି ଭୋଗ ଦେବି। ଦେଖ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ପୂଜା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଏବେ ମୁଁ ଟିକେ ବହି ପଢ଼ିଦେବି। ବହି ତ ପଢ଼ି ସାରିଥିଲି ମାଣ ପାଖରେ, ଆଉ ଟିକେ ଯେହେତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ବସେଇଛି ନା ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସ୍ତୁତି ଟିକେ ପଢ଼ିଦେବି ଆଉ। ପୂଜା ମୋର ଅଲରେଡ଼ି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସାରା ଭୋଗ ବନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ନମସ୍ତୁତେ ମହାମାୟେ ଶ୍ରୀପୀଠେ ସୁରପୂଜିତେ ଶଙ୍ଖଚକ୍ର ଗଦାହସ୍ତେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମସ୍ତୁତେ। ନମସ୍ତେ ଗରୁଡ଼ାରୂଢ଼ କୁଳଶୂର ଭୟଙ୍କରୀ ସର୍ବପାପ ହରେ ଦେବୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମସ୍ତୁତେ। ସର୍ବଜ୍ଞ ସର୍ବବରେଦ ସର୍ବଦୃଷ୍ଟ ଭୟଙ୍କରୀ ସର୍ବଦୁଃଖ ହରେ ଦେବୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମସ୍ତୁତେ। ସିଦ୍ଧିବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଦେ ଦେବୀ ଭକ୍ତି ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାୟିନୀ ମନ୍ତ୍ରପ୍ରୂତେ ସଦା ଦେବୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମସ୍ତୁତେ। ଅଦ୍ୟନ୍ତରହିତେ ଦେବୀ ଆଦ୍ୟଶକ୍ତି ମାହେଶ୍ୱରୀ ଯୋଗ ଯେ ଯୋଗ ସମ୍ଭୂତେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମସ୍ତୁତେ। ସ୍ଥୂଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ ମହାରୁଦ୍ର ମହାଶକ୍ତି ମହୋଦରେ ମହାପାପ ହରେ ଦେବୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମସ୍ତୁତେ। ପଦ୍ମାସନ ସ୍ଥିତେ ଦେବୀ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂપિણી ପରମେષ્ଟି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମସ୍ତୁତେ। ଶ୍ୱେତାମ୍ବର ଧର ଦେବୀ ନାନା ଅଳଙ୍କାର ଭୂଷିତେ ଜଗସ୍ଥିତେ ମହାମାୟା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମସ୍ତୁତେ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜପଠେତ ଭକ୍ତିମାନର ସର୍ବସିଦ୍ଧି ମାବତ୍ପୌନି ରାଜଂ ପ୍ରମୋତି ସର୍ବଦା। ଏକଂ କାଳ ପଠ ନିତ୍ୟ ମହାପାପ ବିନାଶନଂ ତ୍ରିକାଳଜ ପଠ ନିତ୍ୟ ଧନ ଧାନ୍ୟ ସମନ୍ୱିତା। ତ୍ରିକାଳଜ ପଠ ନିତ୍ୟ ମହାଶତ୍ରୁ ବିନାଶକ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭବେ ନିତ୍ୟଂ ପ୍ରସନ୍ନ ବରଦାଂ ଶୁଭଂ। ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଏମିତି ଭାବରେ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଆଜି କରିଲି। କେମିତି ହେଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବେ। ମୁଁ କେମିତି ପୂଜା କରିଛି, ମାଣ ତ ବସେଇନି ଫିର୍ ବି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଫଟୋ ରଖି ପୂଜା କରିଛି। କେମିତି ପୂଜା କରିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଥାଏ ତାହେଲେ ମୋତେ ଜଣେଇବେ। ଗୋଟେ ସାନ ଭଉଣୀ, ବଡ଼ ଭଉଣୀ, ସାଙ୍ଗ ଯାହା ବି ଭାବିପାରିବ
ମୋତେ ଜଣେଇବେ। କିଛି ଯଦି ଭୁଲ ଥିବ ମୁଁ ଆର ବର୍ଷ ତାକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ମାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରଥମ ଥର ମୁଁ ବନେଇଛି। ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଥିବାରୁ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଲ୍ ସେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ।